Salam alaikum. Donc, l'exercice 4, soit E, un ensemble à n éléments. On note P de E, l'ensemble des parties de E. Ok. Première question, donnez le cardinal de P de E, c'est-à-dire l'ensemble des parties de E. Bien. Donc, bien sûr, bien sûr, cardinal de l'ensemble des parties de E égale tout simplement 2 puissance cardinale de E. Donc, première question. On sait que cardinal, bien sûr, on note comme ça, de P de E égale, bien sûr, 2 puissance cardinale de E. Dans ce cas, bien sûr, cardinal ou cardinal, on va dire ici, cardinal de E dans ce cas égale à N. On va parler l'hypothèse, ok? Bien, mais elle est عارفين في l'algèbre, mais احنا غنمونطخوها في البروبا. Donc elle est où l'hadaf bien sûr في هذه question 1. Donc première question. Cardinal de E égale N. Alors E par exemple égale, par exemple, on a les éléments E1, E2, etc. jusqu'à N. يعني N éléments. Tout simplement, elle est le cardinal, le nombre des éléments dans E. Bien. Donc, P de E, il y a l'ensemble des parties de E. Bien. Donc là, on a dit E. Il est là. Bien sûr, E1, EI, EN, etc. Donc, un élément. Ok? Bien. Donc, E, on 10 parties. Disons 10 sous-ensembles de E. Il y a on note P de E. Tout simplement, bien sûr, P de E. Qu'est-ce qu'on bien sûr faire? Par exemple, l'ensemble vide toujours. Faire l'ensemble vide. Faire E, toujours partie E, il est donc. Et bien sûr, qui connaît les singletons. Donc, E1, E2, EN. Ok? Qui connaît bien sûr les parties qui font deux éléments. Par exemple, ce qui E1, E2, par exemple, il y a qui connaît des éléments. Qui n'a fait trois éléments. E1, E2, E3. Etc. Etc. Bien sûr, ce qui nous parle bien sûr, de faire un élément tout simplement. Ok, il y a l'ensemble des parties de E. On a un exemple facile. Par exemple, on pose par exemple E égale 1, 2, 3. Donc P de E égale tout simplement, on a l'ensemble vide toujours. Les singletons 1, les singletons 2, les singletons 3. Les couples, bien sûr, les parties de deux éléments 1, 2. C'est ce qu'on dit les crochets. Il y a une partie. واحد sous-ensemble من E. Attention. L'ensemble a fait une partie. Mais il fait des éléments de E. Fait des parties. Ok. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Et bien sûr, les 1, 2, 3. Bien. Le nombre des éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a bien sûr cardinal de P de E égale tout simplement 2 puissance 3. Le cardinal de E. Donc égal à 8. Bien. Donc allez, un exemple facile. Bien. Donc, لاحظوا معايا مزيان شنو غادي ندير. يعني هذا الشيء اللي غادي يساعدني هو انني هذا البي دو او غادي نقسمها كذلك. Donc, on note par exemple P, par exemple R de E, P indice R de E, l'ensemble des parties de E, mais du cardinal R. R غندير بالروج باش تعرفوا bien sûr. هذه ماشي هي هذه. الكاردينال
R. Bien. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, parce qu'il y a cardinal 0, il y a l'ensemble vide, bien sûr. Parce qu'il y a cardinal vide, toujours égal à 0. Oui ou non? Parce qu'il y a PR de E, et il y a les parties qui font les singletons. P2 de P2 de E, donc il y a les parties qui font deux éléments, etc. Bien. Donc, c'est-à-dire, bien sûr, comme par exemple, pour un tableau 7. Donc, parce qu'il y a P0 de E, il y a l'ensemble vide. P1 de E, il y a les singletons. E1, pardon. E2, etc. Jusqu'à E1. Parce qu'il y a P2 de E, il y a l'ensemble des parties qui ont fait, bien sûr, deux éléments. Que la partie fait deux éléments. Par exemple, E1, E2. Par exemple, E1, E3, etc. Ok, etc. On bien sûr tel une partie qui fait un élément. Et bien sûr, une partie qui fait un élément, tout simplement, il y a E. Bien. Donc là, il y a P de E. Donc, donc tout simplement P de E égale à quoi? Égale à l'union d'Il yani P 0 de E union P 1 de E union etc. jusqu'à P N de E. من ما نكونش دوقكم بهاد لي نوطاسيون بيان سور درت غير بي باش نعطيكم راه كتبقى زعما بي لونسومبل دي بارتي ولكن هاد المره دو كاردينال ار يعني دو كاردينال 0 دو كاردينال ار اكسيتيرا بيان دونك لاحظوا معايا بان هاد لي بيان سور لي بارتي ديسجوان او لونسومبل دي بارتي يعني بي 0 دو او بي 1 دو او دونك بي 1 دو او ديسجوان يعني اللي درت لانترسيكسيون بيان سور لي سانغلوتو افيك لي كوبل ماشي ما تشوفوش معايا عافاكم يعني او 1 نو 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 اتونسيون هنا عندنا او 1 ان اليمون ولكن عندنا جوج اليمون دونك فاش كندير لانترسيكسيون ديال شوف معايا لانترسيكسيون ديال هاد لونسومبل اللي فيها او 1 و لونسومبل اللي فيها بيان سور ماشي هكا لي زيليمون C'est vrai ou non? On dit ensemble, il fait un élément, donc non, on va dire تساوي E1. ماشي بحال هكا. Oui, يعني parce que يعني bien sûr, on a bien sûr différents ensembles vide parce que des parties il fait un élément, il fait deux éléments, ولكن هاد l'élément كاين هنا وكاين هنا donc l'intersection il y a E1. Ok? Donc oui ou non? يعني ça, différents ensembles vides, ça égale à 1. Oui ou non? Bien. ولكن فاش كنقول P0 de E عند par exemple P1 de E كيساوي l'ensemble vide. حيت هادي لي زيليمون اللي فيها هادي فيها l'ensemble vide وهادي bien sûr اللي فيها لي singletons etc. Donc en général P R de E inter P par exemple S de E égale toujours l'ensemble vide quel que soit R différent à S. هادي رد البال ماشي هي هادي لونسومبل دي بارتي يعني لي زيليمون كنقارنو لي زيليمون اما هادي لي زيليمون هما هادو اما لي زيليمون فهادي باغ اكزومبل فاش كنقول بي زيرو لازم والا فاش نقول بي 1 لي زيليمون هما هادو اتونسيون يعني هادي ماشي هي هادي هادشي اللي بغيت نوصل لكم اوكي بيان très très bien. Donc, oui, bien sûr, tout simplement, bien sûr, cardinal de, par exemple, PR, on a bien sûr cardinal de PR de E, tout simplement égal à quoi? Combinaison de R parmi N. Ok? Yani, il y a une combinaison de R parmi N. Oui ou non? Pourquoi? يعني كنا ناخذ واحد لي زيليمون من E bien sûr غادي نجمعوا واحد الار اليمون اوكي ار اليمون من ان اليمون
اللي غادي نجمعوهم في دي بارتي تو سامبلومون. يعني هادي لي ريزولطا يعني هادشي شفناه. دونك بيان سور سي ان ار بيان سور عندنا سون روميز اي افيك بيان سور ريبيتيسيون. هاديك سي كنستعمل كومبينيزون بيان سور. باغ اكزومبل او 1 لاحظوا معايا او 1 عاودناه دو فوا، يعني او 1 كناخدوه وكنرجعوه تو سامبلومون. هاديك السي استعملت كومبينيزون. اوكي دونك نتمنى نكون قربت لكم يعني شويه. يعني هنا عندنا بيان سور سون روميز، يعني بيان سور ما كنرجعش مي لي ريبيتيسيون كاينه، يعني او 1 او 1 il existe. اوكي بيان فاش كنقول بيان سور سون ريبيتيسيون يعني او 1 او 2 يعني ما غاديش تلقاها بيان سور دو فوا، يعني او 1 او 2 دو فوا. اوكي بيان دونك tout simplement le cardinal de PR de E égale combinaison de R par mes N. Alors finalement bien sûr cardinal de P de E égale à quoi? Égale tout simplement la somme de les bien sûr d'après bien sûr le principe fondamental du nombrement. Ok, donc égale bien sûr la somme de par exemple K égale à 0 à N de P cardinal de P K de E, c'est-à-dire la somme K égale à 0 jusqu'à N. Bien sûr, ça égale à quoi? C'est K par mes N. D'après, bien sûr, formule de binôme de Newton, A plus B puissance N égale à la somme K égale à 1, ou le K égale à 0 jusqu'à N, de combinaison de K par mes N fois A puissance N moins K fois B puissance K. Oui ou non? Bien. Donc لاحظوا معايا في هذه الحالة بأن عندنا راه هي fois 1 puissance N moins K fois 1 puissance K. يعني tout simplement يعني 1 puissance أي حاجة كتلقى 1. Donc ça tout simplement égale à quoi? Égale à 1 plus 1 puissance N. Et ça bien sûr égale à 2 puissance N. Et qui sert bien sûr tout simplement égale à 2 puissance cardinale de E. Bien donc شنو تكونوا فهمتوا معايا بيان سور بروميير كيسيون. حاولت يعني ما نزربش فيها باش يعني تفهموها معايا. اوكي